Bonjour et soyez les bienvenus. نزولا عند رغبة بعض الأمهات اليوم راح نقدم أول درس في المشروع الثاني للسنة الثالثة متوسط. عندنا دائما تلاميذ سواء في الأولى أو الثانية أو الثالثة يتخوفون من التعبير الكتابي la production écrite. اليوم راح نبدأ لكم ببعض النصائح، وفي المرة المقبلة إن شاء الله راح نقدم لكم مثال أو حل لتمرين الصفحة 74. D'abord, pour écrire un texte ou bien un paragraphe devrait se composer de 3 parties. كما موالفين نقولوا الفقرة لازم تتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو la phrase introductive ولا l'introduction التمهيد ولا المقدمة. الجزء الثاني اللي هو le développement معناها plusieurs phrases عدة جمل. وعندنا la troisième partie اللي هي la phrase de conclusion يعني جملة الخاتمة. Alors, pour commencer, il faut écrire une phrase d'introduction. Cette phrase sert à introduire l'idée principale. Cette méthode vous donne un point de repère. Le reste, et ça vous facilitera le reste du travail. يعني جملة المقدمة ولا التمهيد هي تقدم الفكرة العامة للموضوع. هذه الفكرة تسهل علينا باقي العمل. Alors, par définition, un paragraphe, c'est un ensemble de phrases qui se rapportent toutes à une même idée centrale. يعني تعريف الفقرة هي عبارة عن مجموعة من جمل تنتمي إلى الفكرة الرئيسية. Alors, on doit réfléchir à la question posée, puis déterminer les idées pertinentes qui se rapportent généralement. Il est très important de traiter l'idée principale sans dévier du sujet. يعني نفكروا جيدا في السؤال المطروح للتعرف على أهم النقاط اللي عندها علاقة بالموضوع ودون الخروج عن هذا الموضوع. Il vous suffit d'employer quelques expressions et quelques mots-clés. Vos idées seront plus claires concernant les points essentiels à inclure dans votre paragraphe et les points superflus à laisser de côté. يعني يكفي استعمال بعض التعابير والكلمات المقترحة حتى تكون الأفكار واضحة فيما يخص النقاط المهمة التي تطرقتم إليها في الفقرة، خاصة النوع هذا اللي يعطيكم فيه la boîte à outils. الملاحظة الثانية عندنا une fois que vous êtes satisfait par la formulation de la phrase introductive, vous pouvez continuer à rédiger la suite de votre paragraphe en passant d'une phrase à l'autre, sans oublier ou bien en respectant la ponctuation et en particulier l'emploi correct des signes comme la virgule, les points, les parenthèses, etc. Et aussi les majuscules avant de commencer chaque phrase. Donc قلنا بعد الاقتناع بالمقدمة تنتقلوا إلى صلب الموضوع من جملة إلى جملة دون نسيان هذاك البياض لا لينيا وعلامات الترقيم والحروف الكبيرة اللي هي لي ماجيسكول عند بداية كل جملة. فيما يخص الطول تاع الفقرة كاين بزاف اللي يتسائلوا يقولوا شحال لازمني نكتب من جملة. En ce qui concerne la longueur, généralement 4 à 5 phrases seront suffisantes
pour couvrir vos principaux points et soutenir votre phrase introductive. Mais cela varie beaucoup selon le sujet que vous rédigez. Enfin, en fait, il n'y a pas une longueur définie pour un paragraphe, mais il devrait être suffisamment étoffé pour couvrir convenablement l'idée principale. يعني بعد بالنسبة بعد الاقتناع بالمقدمة تنتقل إلى صلب الموضوع بين جملة إلى جملة طبعا كما هضرنا سابقا. وبالنسبة لطول الموضوع عادة يكون من 4 جمل إلى 5 تكون كافية لذكر النقاط المهمة طبعا، ويختلف الطول حسب الموضوع ونوعيته. لا يوجد طول محدد، المهم أن يكون الموضوع شاملا وملما بالفكرة الرئيسية. دركا وصلنا للنقطة الثالثة اللي هي la conclusion، الخاتمة. Rédiger une phrase de conclusion. La dernière phrase de votre paragraphe devait lier le tout ensemble, une bonne conclusion pour renforcer l'idée présentée dans votre phrase d'introduction. يعني الخاتمة هي عبارة عن آخر جملة للفقرة نربط فيها الأفكار وتكون جيدة عندما طبعا تدعم الفكرة الرئيسية للمقدمة ونؤكدها. finalement نعطيكم بعض النقاط اللي لازم يجب أن تراعوها بعد النهاية من كتابة الموضوع. Alors, vous devez vérifier votre paragraphe concernant l'orthographe et la grammaire. Une fois vous avez terminé d'écrire, il est essentiel de relire votre texte 2 ou 3 fois afin de corriger les fautes éventuelles d'orthographe et de grammaire. Ces erreurs seront un impact désastreux sur la qualité de votre paragraphe, même si vous avez présenté des idées de haut niveau. Même si vous êtes pressé, ne sautez pas cette étape. Vérifiez aussi l'exactitude des accords entre les sujets et les verbes et conjuguez correctement les verbes employés. Alors, هنا قلت لكم باللي في الأخير يجب مراقبة الأخطاء الخاصة بالإملاء والقواعد عند نهاية الكتابة، ومهم جدا إعادة القراءة 2 أو 3 لتصحيح هذه الأخطاء، لأن الأخطاء تؤثر سلبا على نوعية الفقرة. حتى ولو كنتم قدمتم أفكارا جيدة، إذن واش نقول يجب ألا تهملوا هذه المرحلة حتى وإن كنتم مسرعين أو حان موعد تسليم الورقة، خاصة في الامتحانات. أيضا يجب مراقبة الترابط اللازم بين الفاعل والفعل وتصريف الأفعال تصريفا جيدا. Si vous manquez d'expérience, il est préférable d'écrire des phrases courtes qui vont droit au but. En effet, une phrase longue peut devenir incohérente ou incorrecte grammaticalement. Alors essayez de ne pas écrire ce genre de phrase tant que vous n'avez pas acquis une expérience suffisante. يعني يجب كتابة الجمل البسيطة، يعني المتركبة من الفاعل والفعل والمفعول به المباشر أو الغير المباشر، لأن إذا كان المستوى طبعا يعني لنقل متوسطا يمكن استخدام هذه الجمل البسيطة التي تخدم المطلوب، ولأن الجمل الطويلة قد تكون غير صحيحة ومملوءة بالأخطاء، وهذا ينقص من العلامة طبعا ومن الجودة. وإذا حاولوا كتابة النوع البسيط السهل المفهوم من الجمل ما دمتم لا تملكون خبرة الكتابة.
في الأخير نقول لكم نوعدكم بلي المرة الجاية سأقدم تعبيرا كتابيا بهذه الخطوات أو بهذه النصائح التي قدمتها لكم. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu. Au revoir.